बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे निगरान वज़ीर ख़ज़ाना को ओहदे से हटा दिया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनकी बुनियाद पर हटाया गया है, जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद को रात गए गिरफ़्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि एक अहम जो तफसील सामने आई है वो एक छापा मार कार्रवाई है, और उस छापा मार कार्रवाई में गैर मुल्की करेंसी का गोदाम बरामद हुआ है, और उस गोदाम में अरबों रुपए की गैर मुल्की करेंसी, और उसमें जो गिरफ़्तार हुआ है या जिनकी वो करेंसी थी, जो मालिक था वो एक मीडिया हाउस का मालिक निकला है, और वो एक मीडिया हाउस चलाता है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हवाला हुंडी में मुलव्वस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं, और वफाकी तहकीकाती एजेंसी का गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ मुल्क गिर जो एक क्रैकडाउन जारी है, और FIA के तर्जमान की जानिब से आज एक रिपोर्ट जारी की गई है। उनका कहना है कि 303 छापे मारे गए हैं, और जिसके दौरान गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 416 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। FIA के तर्जमान ने बताया कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 299 मुकदमात और 49 इंक्वायरियाँ दर्ज की गई हैं। छापों के दौरान मुल्ज़मान के ज़रिए इस्तेमाल मुतअद्दिद दुकानों और दफातर को सील किया गया है। तर्जमान FIA ने बताया कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान से मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपये मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। बरामद होने वाली करेंसी में 3 अरब 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शामिल हैं। FIA के तर्जमान का कहना है कि बरामद करेंसी में 5 लाख से ज़ायद अमरीकी डॉलर और 23 करोड़ 71 लाख रुपए की दीगर गैर मुल्की करेंसी शामिल है। तर्जमान FIA का बयान है कि गिरफ़्तार मुल्ज़मान मुतअद्दिद कारोबार की आड़ में करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस थे, जिनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई में ये गिरफ़्तारियाँ अमल में लाईं और ये रिकवरी हुई। एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास में गुफ्तगू हो रही थी, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का अहवाल जो एक दिन पहले हुई है, तो फ़ारूक अचनाइक ने उस इजलास में कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतल्लिक क्या आपकी राय है, तो फ़ारूक अचनाइक ने इजलास में कहा कि मौजूदा हालात में इंतखाबात 90 रोज़ में मुमकिन नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कानूनी पेचीदगियों से आगाह किया, चूँकि फ़ारूक अचनाइक वही कहेगा जो आसिफ जरदारी कहेगा, और आसिफ जरदारी नहीं चाहते कि इंतखाबात फ़िलहाल हों, चूँकि वो चाहते हैं कि मैं अपना माल बचा लूँ, और बिलावल जरदारी को वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की तरह कौम के सामने पेश करना चाहते हैं, और कौम बिल आखिर ये जानती है कि ये सारा ड्रामा है। बहरहाल जब फ़ारूक अचनाइक ने इस तरह की ब्रीफिंग दी कि जी 90 दिन में तो इंतखाबात मुमकिन नहीं है, तो फ़ारूक अचनाइक की ब्रीफिंग पर बिलावल जरदारी नाराज़ हो गए और कहा कि आप शरीफुद्दीन पीरज़ादा का किरदार अदा ना करें। PP चेयरमैन ने कहा कि हम काफ लीग नहीं है जो हर बात मान लें। पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है और इसी पर चलेंगे। हर बात किसकी? ताकतवरों की, कि आप इंतखाबात के हवाले से वो कहानियाँ ना सुनाएं जो वो सुना रहे हैं इंतखाबात को डिले करने की, तो आप वो बातें ना सुनाएं, और हम हर सूरत में इंतखाबात की तरफ जाएंगे। बहरहाल शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके साथ उनका भांजा शेख शाकिर उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उनके साथ एक उनका मुलाजिम शेख इरफान थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। बहरिया टाउन से गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। शेख रशीद पिछले कई महीनों से रूपोश थे, और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे, और उन सारे मुकदमात में वो ज़मानतों पर थे, और उनको बड़ा रिलीफ मिलता रहा, और उनकी हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर होती रही। 2 दिन पहले ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर फ़ैसला दिया था। शेख रशीद की जो गाड़ियाँ थीं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, वो जब छापा मार कार्रवाई की गई तो वो थाना कोहसार के जो SHO थे वो साथ ले आए, और फिर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, फिर सेशन जज ने ऑर्डर किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया, वो गाड़ियाँ ना दी गईं। अब डिवीज़न बेंच ने यह फ़ैसला दिया कि शेख रशीद की गाड़ियों का कोई ऑफेंस से कोई तल्लक नहीं है, और आप जिस तरीके से शेख रशीद की गाड़ियां लेके आए थे, अब उनकी जानिब से ये प्ली ली जाती थी कि शेख रशीद थाने में आए और अपनी गाड़ियां ले जाए, ख़ुद मालिक आए। तो फिर अदालत ने यह कहा कि गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से आप उनके घर से उठा के लाए हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके घर वो गाड़ियां खड़ी करके आएँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फ़ैसला जारी किया है, और अब तक गाड़ियाँ उनके घर पहुँची हैं या नहीं पहुँची इसकी खबर तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये ऑर्डर जारी किया। अब शेख रशीद की जो गिरफ़्तारी है
قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا حلف لینے کے بعد یہ پہلی بڑی گرفتاری ہے، اور اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا ہے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد سے۔ وہ ایک کرائے کے مکان میں پچھلے کئی عرصہ سے روپوش تھے، اور ان کے بھانجے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے ایک ملازم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ جو وکیل ہیں عبدالرزاق، ان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ ان کو کس تھانے میں رکھا گیا ہے، اور کہیں یہ معاملہ ویسے ہی نہ ہو جیسے عثمان ڈار کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتاری کے بعد غائب ہو جاتا ہے معاملہ۔ عمران ریاض خان کا آج تک نہیں پتہ چلا، ظہور مشوانی کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو شیخ رشید کا جو معاملہ ہے، ان کے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی مقدمے میں ملوث ہیں تو ان کو آپ قانون کے مطابق عدالت میں پیش کر دیں، لیکن اس طریقے سے جو حبس بے جا میں رکھنا یا غائب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ راولپنڈی میں غیر ملکی کرنسی کا ایک پورا گودام برآمد ہوا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے باقاعدہ طور پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ ایف آئی اے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کرنسی سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران راولپنڈی کے علاقے میں غیر ملکی کرنسی کا گودام برآمد ہوا ہے۔ ایف آئی اے سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے راولپنڈی کے علاقے جہلم میں چھاپہ مارا، جہاں ایچ اور الحمید کرنسی ایکسچینج سے لاکھوں ڈالر، پاؤنڈ اور ریال اور کروڑوں پاکستانی روپے برآمد ہوئے، جبکہ موقع سے 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ چھاپے کی سربراہی ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جبر نصرانی اور سب انسپیکٹر گوہر شاہ اور دیگر نے کی۔ ڈیجیٹل لاکر سے 40 کروڑ روپے سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہو چکی ہے، جبکہ پلازا میں اربوں روپے ملکی اور غیر ملکی کرنسی چھپائے جانے کا انکشاف ہے۔ اور ذرائع کے مطابق پلازا میں دیواروں اور زمینوں پر ڈیجیٹل سیف میں رقم چھپائی گئی ہے۔ مزید ڈیجیٹل سیف کھلیں گے تو رقم کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ دوسری جانب جو پلازے اور رقم کا مالک تھا وہ قانونی دستاویزات لے کر پہنچا، اور اس نے کہا کہ یہ جو میری رقم ہے یہ قانونی ہے اور میرے پاس یہ ساری چیزوں کا ثبوت ہے، اور لیکن چھاپہ مار ٹیم کو وہ مطمئن کرنے میں ناکام رہے، جس کے بعد ڈیجیٹل سیف کاٹنے کے لیے منگوائے گئے کٹرز واپس بھجوا دیے گئے، اور راولپنڈی میں نجی پلازا پرائیویٹ پلازا میں نکالنے والی رقم پر ایف آئی اے اور پلازا مالک کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی اچھی، اور ان کے درمیان حالات ہاتھا پائی تک آ گئے۔ ایف آئی اے حکام نے کہا کہ ہم رقم ساتھ لے کر جائیں گے۔ جو اس پلازے کا مالک تھا اس نے کہا کہ یہ رقم میں آپ کو نہیں لے کے جانے دوں گا، یہ رقم میری ہے اور آپ اس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے نہیں لے کے جا سکتے۔ اس پر پھر ایف آئی اے نے پولیس کی نفری طلب کر لی، اور پولیس کی نفری طلب کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا، اور یہ ساری پھر جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھی۔ راولپنڈی جو کل رقم کتنی ہے، مالک کون ہے، اور جان کر اگر رقم چھپائی گئی ہے تو اتنی زیادہ رقم کو کیش میں رکھنا، اور اگر تو لاکرز ہیں اور ان کی باقاعدہ طور پر جو قانون میں پرمیشن ہے، اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لی گئی ہے، پھر تو معاملہ الگ ہے۔ اب صحافتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، صحافتی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ روزنامہ اساس اور الحرم سٹی کے مالک شیخ افتخار کا نجی بینک تھا، اور نجی بینک پر ایف آئی اے کا مبینہ چھاپا تھا۔ 7 ارب روپے برآمد ہوئے اور کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی اور ڈالر برآمد ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹ بینک بنایا ہوا تھا اس نے، اور یہ اساس اخبار، روزنامہ اساس اور الحرم سٹی کے مالک شیخ افتخار تھے، اور ان کا یہ نجی بینک تھا، اور وہاں سے یہ ساری اتنی بھاری رقوم وہاں سے حاصل کی گئی ہیں۔ بہرحال ایف آئی اے کی جانب سے تو سمپل اتنا کہا گیا ہے کہ ہم نے کارروائی، انہوں نے نام نہیں بتایا، لیکن صحافتی ذرائع جو ہیں وہ نام بتا رہے ہیں کہ یہ ایک میڈیا اونر تھے، اور میڈیا اونر کے نجی بینک پر یہ چھاپہ مار کارروائی ہوئی اور یہ ساری وہاں سے برآمدگی ہوئی۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے یونس ڈھاگا۔ یونس ڈھاگا یہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، اور ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا نگران حکومت سندھ کا۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس پر وزیر خزانہ کے حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، چونکہ الٹیمیٹلی وہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں اور وہ ساری چیزوں کو بہتر انداز میں جانتے ہیں، یونس ڈھاگا پہلے بھی ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بطور ڈی سی ملیر جو سینکڑوں ایکڑ زمین انہوں نے اس طریقے سے کی تھی،
सैकड़ों एकड़ ज़मीन उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हड़प की थी और उन पे ये भी इल्ज़ाम था और उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को भी नवाजा है और ढाका पर संगीन मुबैना करप्शन इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। सबको पता था कि ये इतने बड़े इल्ज़ाम में मुलव्वस हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बड़े ओहदे पर वज़ीर ख़ज़ाना तैनात किया गया था। लेकिन जो बड़ा एक्शन लिया गया है और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने वज़ीर ख़ज़ाना को हटा दिया, इस ओहदे से हटा दिया। कोई और उनको वज़ारत दी जाए तो अलग बात है, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे से हटा दिया गया है। और उसके पीछे वजह यह है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे थे और वो इन्वॉल्व हो रहे थे मुख्तलिफ़ मामलात में। और उनके हवाले से जो निगरान वज़ीर आला सिंध को ख़बरें दी जा रही थी उसमें बताया जा रहा था कि यूनुस ढागा उसके हवाले से उनकी कुछ शिकायत थी जिसकी वजह से उनसे वज़ारत ख़ज़ाना का जो मनसब है वो वापस ले लिया गया है और उनको हटा दिया गया है। और अब देखते हैं कि उनकी जगह कौन वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।